ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभेच्छा एवं शुभ संध्या। से सारी यूट्यूब चैनल देखुवा समस्त छात्र छात्री अभिभावक मोर प्रिय सांगसाथी एवं जो प्रिपेरेसन होती जो टीजीटी ओडिया पिला समस्त को शुभ संध्या। तेणु ये भिडियो देखूँ आपण मानकर जो रही चर्चा साहित्य जो लुईपा सबरपा कान्हुपा एवं आज हूँ सरहपा। तेणु ये भिडियो आज सरहपार जिते सब चर्चा गीतिका गुड़िक रही तार तार चर्चा गीत गुड़िक मुझे आलोचना करदे संपूर्ण भाव में सरहपार एवं ये पिला तुम मन रख जो सरहपार तार गीत नंबर टी तुम आपण मैंने गीत नंबर टी मन रखिए और राग टी मन रखिए और किसी पद्य जो रही से पद्य गुड़िक गीत गुड़िक तुमको मन रखा हेब। तेणु आशा कर समस्त मत भल रही था परिवार भल रही था जो मैंने ये वीडियो गुड़ी देखुं सी सारी यूट्यूब चैनल को अधिक मात्रा शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो और आपण मतामत दिंतु कमेंट दिंतु जहाँफल मुझे वीडियो करने मन निवेश करी एवं आपण मानकर सबू जिते सब माने जो जो असुविधा हो कहतु मु नेक्स्ट वीडियो से कौन करेंगे अपलोड करी एवं यार जो सरीगला सरहपा तेना चर्चा गीत सरला आपण मानकर आर भिडियो मुझे कौन करेंगे समस्त सर्ट क्वेश्चन गुड़िक एमसीक्यू गुड़िक मुझे आलोचना करदेवी। तेणु आपण मैंने अधिक मात्रा में शेयर करूँ। चलतु बर्तमान आम कौन कर सरहपार समस्त चर्चा गीत गुड़िक मुझे आलोचना कर दूसरी। तेणु पाने लेख तर गीत नंबर हूँ 22 एवं गीतटी हूँ अचिन्त्य धर्म धर्म चर्चा अचिन्त्य धर्म चिंत्य धर्म चर्चा एवं राग हूँ गुज्जरी राग हूँ गुज्जरी। देखो गीतटी कौन रही ना आपणे रचि रचि रवि भव निर्वाणा मिछे लो बंध बये आपणा अमहेण जाणुह अचिंत जयी जाम मरण भव कैषण होई जैस जाम मरण भी तैस जीवंते मईले नाही विष सो जा एथु जाम मरणे विशंका सो करौ रस रसनेर कंखा जे सचराचर तियस भमंती ते अजरामर किंपि न हंती जामे काम कि कामे जाम सर भणंती अचिंत सो धाम। एवं आधुनिक रूप से कौन कौच देखा आपे रचि रचि भव निर्माण मिछे लोके आपण को करे बंधन आंभे न जाणु अचिंत जगी जन्म मरण भव केशन होई जेपरि जन्म मरण की सदृश्य जीवंते मले नाही विशेष जे एथु जन्म मरण मरण विशंक से करु रस रसायन आकांक्षा से सचराचर त्रिदश भ्रमंती से अजरामर किंपा न हुवंती जन्मरे कर्म कि कर्मरे जन्म सर्व भणई अचिंत से धर्म। तेणु यार गला प्रथम तापर द्वितीय चर्चा गीतिकार कौन रही देखु लिखु गीत नंबर हूँ 32 राग हूँ देशाक्ष एवं गीतटीर नाम हूँ मनोह शिक्षा चर्चा मनोह शिक्षा चर्चा। देखो नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिओराओ सहाबे मुकुल हजूरे छाड़ी माँ लेहुरे बांको निओड़ी बही माँ जाहुरे लांको हातेरे कांकण माँ लोड़ दापण आपणे अपा बुझ तुनी ओ मण पारा पारा उआरे सौ मिजई दुजन संगे अवसरी जाई बाम दाहिण जो खालो बिखला सरह भणई बापा हुजुबाट आइला। तेणु आपण मैंने जो बाह्य अर्थटा आधुनिक जो बाह्य अर्थ से बुझीपारे कि गूढ़ अर्थर जो वर्णना करते सेगुड़ी बुझा भारी कष्ट। तेणु जदि मुझे कविता गुड़ी संपूर्ण भाव आलोचना जदि करते निहाती आपने बुझीपारि था। वीडियो लंबा हो तेणु आलोचना करूना तेणु खाली आपण मानक सूचित करदे अवगत करदे जे चर्चा गीत गुड़िक कौन कौन बोली। चलतु आग को देखा कौन रही ना आधुनिक रूप देख
ନା ନାଦ ନା ବିନ୍ଦୁ ନା ରବି ଶଶୀ ମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ତରାଜ ସ୍ୱଭାବେ ମୁକୁତ ସଜା ଛାଡ଼ି ନ ନିଅରେ ବଙ୍କା ନିକଟେ ବଧିନ ଯାଓରେ ଲଙ୍କା ହାତରେ କଙ୍କଳ ନ ଲୋଡ଼ ଦର୍ପଣ ଆପଣ ଆପେ ବୁଝତୁ ନିଜ ମନ ପାର ଉତାରେ ସେହି ମଜଇ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ଅପସରି ଯାଇ ବାମ ଡାହାଣ ଯେ ଖାଲ ବିଖାଲ ସରହ ଭଣଇ ବାପା ସିଧା ବାଟେ ଭବିଲ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛୁ ସରହ। ତେଣୁ ପିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତେବେ ଜାଣିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଗୀତ ନମ୍ବର ହେଉଛି 38, ରାଗ ହେଉଛି ଭୈରବୀ ଏବଂ ଗୀତଟିର ନାମ ହେଉଛି ନୌକା। ଗୀତଟିର ନାମ ହେଉଛି ନୌକା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶବରପା ନା କାଣା ବଡ଼ି ଖାଣ୍ଟି ମଣ କେଡ଼ୁ ଆଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ବଣେ ଧର ପତ ବାଳ ଚିଅ ଥିର କରି ଧ ହୁରେ ନାଇଁ ଅନ ଉପାଏ ପାରଣ ଯାଇ ନୌ ଭାଇ ନୌକା ଟାଣ ଅଗୁଣେ ମେଲିମେଲ ସହଜେ ଯାଉଣ ଆଣେ ବାଟ ତ ଭ ଖାଣ୍ଟ ବି ବଳାଅ ଭବ ଉଲନେ ଶବ ବି ବଳିଆ କୂଳ ଲଇଖରେ ଶାନ୍ତେ ଉଜାଅ ସରହ ଭଣଇ ଗଣେ ସମାହ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କୋଟେସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ପକାଏ। ଏଇ କୋଟେସନ୍ଟାକୁ ବାଟ ତ ଭ ଖାଣ୍ଟ ବି ବଳାଅ ଭବ ଉଲେନେ ଶବ ବି ବଳିଅ। ତମେ ପିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇ କୋଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ। କହିବ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ତାଙ୍କର ନାମ କୁହ ବା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରୁ ଏହା ଆସିଅଛି ବା ଏହାର ରାଗ କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ରୂପ କ'ଣ ହେଉଛି। କାୟା ନାବଟେ ଖାଣ୍ଟିମାନ କେଡ଼ୁ ଆଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନେ ଧର ପଟୁ ଆଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ଧରରେ ନା ଅନ୍ୟ ଉପାଏ ପାର ନ ଯାଇ ନୌ ଭାଇ ନୌକା ଟାଣ ଗୁଣେ ମେଲିମେଲ ସହଜେ ଯାଉ ନ ଆନେ ବାଟ ତ ଭୟ ଖଣ୍ଟ ବି ବଳୁଆ ଭବ ଉଲ୍ଲଳେ ସବୁ କି ବଳିଆ କୂଳ ନେଇ ଖରସ୍ରୋତ ଉଜାଅ ସରହ ଭଣଇ ଗଗନେ ସମା ଓ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଏବଂ 4ଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଶବରପାର ଲାଷ୍ଟ। ଏବଂ ଲେଖ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଗୀତ ନମ୍ବର ହେଉଛି 39 ବା 39 ଏବଂ ରାଗ ହେଉଛି ମାଳଶ୍ରୀ ଅବିନୀତ ଚିତ୍ତ ଚର୍ଯା। ଗୀତଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅବନୀତ ଚିତ୍ତ ଚର୍ଯା ଗୀତଟି। ଗୀତଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସଇଣେ ହୋ ଅବି ଦାରରେ ନିୟମନ ତୋହରେ ଦାସେ ଗୁରୁ ବଣ ବିହାରରେ থাকিব ତୁଇ ଘୁଣ୍ଡ କଇ ସେ ଆକଟହୁ ଭବ ଗଣା ବଙ୍ଗେ ଯାୟା ନିଲସି ପରେ ଭାଗଲେ ତୋହର ବିଣାଣା ଅଧ ଭୁଅ ଭବ ମୋହରେ ଦିଶଇ ପର ଆପଣା ଏ ଯୋଗ ଉଜ୍ଜଳ ବିମ୍ବାକାରେ ସହଇ ସୁହ ଆପଣା। ଏଇ କୋଟେସନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଟିକେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ। ଅଧ ଭୁଅ ଭବ ମୋହର ଦିଶଇ ପର ଅପଣା ଏ ଯୋଗ ଜଳ ବିମ୍ବାକାରେ ସହଜେ ସୁଅ ଅପଣା। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଶବରପା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କହିବେ ଆଉ ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଅମିୟା ଅଛନ୍ତେ ବିଷ ଗିଳସିରେ ଚିଅ ପର ବସ ଅପା ଘରେ ପରେ କା ବୁଝିଲେ ମରେ ଖାଇବ ମଇ ତୁଡ଼ କୁଣ୍ଡବା ସରହ ଭଣନ୍ତି ବରଷୁଣ ଗୋହାଳି କି ମୋ ଦୁଠ ବଳନ୍ଦେ ଏ କେଲେ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟରେ ବିହର ଉଛ ଛନ୍ଦେ। ଏଇ ଥିଲା ଶବରପାର 4ଟି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଯଦି ଚର୍ଯା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତା'ର ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ନିହାତି ଚିରୋପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖି ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ପଦବୀରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସେୟାର କର
ଏବଂ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।